Good morning! Welcome back to my channel, Pinay sa Paris. Pupunta po tayo ngayon sa market. Medyo malamig ang weather ngayon, kaya punta tayo sa market. Open market ba ngayon? Open market. So, narito na po tayo sa tapat ng market. Ito ay may dalawang klase. Pag Saturday, may open market at saka may covered market. Tapat ito ng City Hall ng Oy Carrier. Ayan guys, teka saglit, pakita ko sa inyo na maigi. Ayan po, City Hall. Iyan yung market. So papasok tayo dyan. Ang bibiling ko lang naman ay salmon guys. Salmon lang naman bibilin. So, na-try ko rin guys itong binili kong kasi yung isa kong cellphone na S21 na Samsung ay hindi na maganda yung sound. Kaya bumili ako ng S25 Ultra. Maganda yung image niya at saka yung sound maganda. Kaya medyo mahal nga lang itong S25 Ultra. Ayan. Gusto ko ang image niya. Ayan, punta na po tayo sa market. Wow, mura lang siya guys. So, 780 euros. Ang taba. Ayan yung kuto. Ang oysters, magkano? Mahal dito guys sa sa Batangas, mura lang. Mahal. Pero masarap. Ang hinahanap ko ay fresh salmon guys. Fresh salmon. Ito pwede na siguro to guys. Dalawang salmon. Magkano kilo? 27? Wow, mahal. Ang mahal niya. Mahal ng isda. Ang mamahal ng isda. Grabe. Tingnan ko doon sa kabila. Dito nga ako makabili guys ng salmon. Salmon na rin fresh. So pipila tayo. Tingin lang tayo ng presyo dito guys. Ng asaha sabayan o galunggong. 9 euro. Mahal. Dati lang yan guys. 6 euro, ngayon 9 euro na siguro dahil mahal na araw. Yung isda, ayan yung banak, 12 euro 80. So pipila tayo dito guys. Pipila tayo. Yung pagi ay 29. Bonjour, monsieur d'abord, je crois. Il est servi d'eau. Je vais prendre de saumon, s'il vous plaît, oui. Deux petites tranches, s'il vous plaît. Deux petites tranches? Oui. Là, oui. Ça, et de l'autre ici. C'est celui-là? Oui. Voilà, ça va aller. Oh, c'est cher. Ça ira, madame? Oui. Combien c'était? Oui, excellent. Combien c'était? C'est au jeudi. 18,87. D'accord, ok. Merci beaucoup. Yan, mga arini. Ang tawag nila ay arini. Yung ibig sabihin ay parang siya? Parang gagamba, parang spider crab.
ay 7.90 lang ang kilo niya isa. Isang kilo pala guys. Tapos itong crab ay 16 euro ang kilo. 16 euro ang kilo. Si je veux taper sur le téléphone normal, Tapos ito yung gustong-gusto ng amo ko, yung mahal na 16.90. Dito kami lagi nabili ng oysters kasi murang oysters dito eh. So yan, kumuha ako ng 2 dozens dito. Na numero. Moi j'aimerais bien un peu gras. ça c'est gras, tu veux quoi alors? C'est lesquels qui gras là-dedans? Il n'y en a pas de gras, de grasse. Hein, Si, la grosse, c'est lesquels? la grasse, c'est la spéciale. C'est laquelle, celle-là? La numéro 1, numéro 2, numéro 3, en spécial, sont plus grasses et plus charnues. Donc tu préfères ça? Bon, alors deux douzaines de celle-là. Oui. Spécial numéro 2. C'est plus agréable à manger. Ah oui? Ang gaganda ng tomato. Bonjour. Gorilla. Yung maxi gorilla. Sumili tayo ng betrag. Ayun. Maganda ng bulaklak nila, oh. Marte. So, narito ang open market nila, guys. Ito yung open market na sinasabi ko. Rashidin ka di? Ça, c'était... Hindi ka sirala. Non, non. C'est en train de permis, je crois. Ah oui, des milliers et demi. Oui. Yung mga kaserola nila, mura lang yan. Oui. Il n'y a personne, hein? Oui, D'habitude, c'est et beaucoup c'est les de vacances. monde. Oui, c'est vrai. D'habitude, ici, il y a beaucoup de monde. Kalimitan dito, guys, pag normal na, maraming tao. Dahil holiday ngayon, kaya walang tao masyado. Yan, mura lang mga maleta dito. Attention! Capoula, elle. Baabot ilan magasal itong. Vous allez entrer? Tu vas récupérer ces... Yung kasing kotse ay pumasok. Mga ano yan? Mga mura lang yan, guys. Parang McLaren style. So wala. Malengke. Uwi na. Kasi pupunta pa kami ng castle ng Cheverny. Tama ko si X. Makikikain ako sa bahay niya kasi nag-invite. Mapatulong maglinis ng bahay niya eh. Eh, natamad naman ako ngayong araw na to. Sabi ko bukas. Ayan. Kasi nag-order na kami ng meat para sa birthday niya. Kasi sa 27 ay birthday niya. So nagpapatulong sa akin maghanda. C'est en grande construction ici. Oui, un grand centre hospitalier va y avoir. Ici? Oui. Ah, mais c'est bien. De santé. Bien. Bien. C'était quoi avant ici? Des pavillons. Ah oui. Ayun ga, nagtatayo daw ng hospital. Maliit na clinic. Dati daw mga bahay na ano dyan. Limot ko kung ano nakatayo dyan, guys. Limot ko kung ano dyan. Mayaman ang career. Sorsen. Become rich. Ah oui, voilà, c'est ça, oui. Tu veux parler à toi, donc c'est Ah, médical. la maison médicale, mais... Oui. Tu peux, ça y est, t'es capturé. Au rez-de-chaussée, tout ça. Oui. Au rez-de-chaussée, ce sera maison médicale. Et au-dessus, des appartements. D'accord. Ça va pas être donné. Hein. Ah oui, c'est riche maintenant ici. C'est ça le prix. Participation du département, 1 205 000. Coût total de l'opération, 2 700 000. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Ah oui, parce qu'il y a de lumière.
sa kinyot. Kasi ano, May parang queue? ilaw yan.